олуну 14 күнә андойдурнан тапталлахтар ол эбетер сибетей балантын күнә белетенер. Кендигин кемге саха сиригер бу рахниге месеңәрер болулар, кыһыңы томаран тымны кемигер сибеккинен кергемме сүркени көтөгөр күн болар. Саха сиригер оларабы тонны үлелибит берибит, бастыкы тахарытын сибекке гетигер үлелир, флорист дидетигер анатыбыт. Беги бүгүнгү герой Тыяра старостина, флорист администраторынан үлелир, сибекке гетигер үлелебите сетти сыла. Манна сибеккер тотугар кыһыны олох билбекке да халагатта. Биһиги манна кыһымыт билбекке халар, сибекке эгетигер үллер боламыт. Онтанан бэң бу эгега хайдах келбиккини? Мен бэм бу эгега 2014 сыллаакка вакансия хабытын көрөммүн, ровно 3 күн бер келбидим. Онтан бэң тохуйрактакыни? Бәм үрдүгө рахтахпен тахастыватна академиятигар агрономия рахтахпен ол кенне институт управления при президенте өракка управление земельными ресурсами өрөмдүм. Флористка туспа үрак нада ду бу ол үраккаттан таханан. Флористка туспа үрак нада диханыбын. Зеленый райга 2 жыл үлелен барамын, мигин Москва коракка өреттери пыттара. 7 цветов тен Россиянын биллер Хамы улаханын себекки туга бар компанияда. Онно кинлер цветы в деталях тен флористері өретер курстақтар. Ол онно өренен келбеппет. Саха сиригер келәри себеккилер уһун кең аяны көрсөлдөр. Голландиядан Москвага дери ортотунан 2-3 күн аянга барар. Салгы Москваттан Жукускайга дери ортотунан 4-5 күн. Онон аянга опсая 1 неделе барган сөп. Келбитин кенне сибеккини хайдах көрөгөтүй, тугуң нагды. Жай келбитин кенне себеккини флорис үледе жанна халанар. Себеккибитин бастан тутабыт. Онна уга урабылади. Элбах уга урабыт, бах патын тахабыт. Онна хас бидди себеккини уже же хайыбыт. Растыбыт, обработкалыбыт. Онна витриналтер кыргавадык турар надо. Би удобрение ген кутан бератту? Бихи тохта удобренияннан химикатынан тутуаппыт. Онтан келен ихан аянга борду болбут сибеккелери хайыгыты? Келен арас болун хөп, келен ихан сибеккелер эме биле айгырыктарын эме сөп, хорохтар тостуктарын сөп, онуктарга бихи туспа утилизацияден тохтахпыт, биле олох борду болбуттары, сатыйбыттары, хаябыттары атыгы ыппаппыт. Онтон биле механические повреждения тостубут, ин бу хебеккелери уже быхаммыт композициялары хаяқпын хөп, аңырықпытын хөп, айғанатын тепчеден баран. Отын бұл офисанын флористика ден наға сезонтын тұтылықта хөп. Көхінің үксін бейхе хоризонтема, роза, лилия, онтын датын хебекелер кәлелер. Сайынын болығана уже біле тоқтар кәлелер. Интерхені хебеке бит әлбір, пионар, гортензиялар, онна араханай біле кырғыва хебекелер бит кәлелер уже. Састан хағалан кәлен баралар. Онтан бұл деке ханифектер баллары? Хоссебеккилер эме баллары битчи? Хоссебеккилери бейха әлбәхтер баллар. Кандыктар үксүн бар болалары? Беги декоративно лиственные, он цветущие закастывают. Букорорга курдук, например, орхидея тропическая хебекки бар. Он утаханан постоянно розалар баллар, арас көрүңнөрө. Оны декоративно лиственные, кө хабердахтактар. Антан саха сирин олоқтақтары қанны хебеккелер хөбілән олалары? Мен саных бар сахасен олоқтақтары чоғлан бұ светущий себеккелері талалар дияқпын бағарабын. Тоға детерін бейі сайымыт итак кылгасти үсірі үй, ол хен сайымытын ухата тария бұ маннык светущий себеккелері бұдан ылалар. Қос себеккелері қаннык условияға, қас температураға туруқтақтары ирдебілі ақты? Қос себеккелері ирдебіл бар, конечно. Қос себеккелері бұл бейхеға 17 градуска туралар. Оны влажность бит бейхене кыра хүрбәрі де бірген. Нормально болуқтақ, хеттоон болуқтақ, хотя бы хеттоон бірген. Олихен бейхеге көрібіт, онтон хылтан бұдан күстәқ болар дейхін бағарабын. Күн айы манық ыстарабыт, уытын кутабыт. Сақа серігер себекке бизнеға төе сайдылағай? Тун келин хылларга жакайын активнайдык
активныйдык хайда турар флористика. Той таққан Россияны мен уже активныйдык ами сайды баран эрер. Арас школалар халдан тураллар билген. Арас чемпионы российская флористар тухтара тухтя хойбы кинер Россияны болбаккара андойдуга нахачу результативный байды күләли хилжаллар. Чемпионы мира да баллар, вице-чемпионы да мира баллар. Олин ити барда бияха мехет доктор жагар булдагы билектер. Онуттан биге Россияга кенник онна кен кабаннактык, она кыхтак байды күләли турар российский оператор дахпыт, поставщик дахпыт 7 цветов тен. Лики кинер тек кынады. Кинер кете биге ончасы божулля үлели хилжабыта. Олин боланы кинер итинник кенник коннук бана кадре доктор кыхтак байды үлели хилжалар бияха ми жагар булдады. Овсен бияха барта ул жагар булдады. Олин келин бу биги горап потегар вообще республика утер даны себекки вопроса гытыба турар. Элбак баки киренерлер уже предпринимательлер бу цветочный бизнеска. Анатон токаски бирдики хиттен туктак булады, ол кайда хайдара. Биги тон кадара петнестяктык, серьезный декылсамыт бүлели хатыбыт. Онатон клиенттер бутер наха мактанабыт, клиенттер бут бар болоннар, конечно, бу би сайда турдакты. Он хылтан хылай клиенттер бут ирдебилер үддәнигер. Атойда кана мир без границ болду бут. Интернетинен даганы, бәлер даганы путешествие баралар келелер. Оны маны көрелер, истерлер, жоннор олейн болона, онук жукурду келени битемит диллер. Ол жонны күчөөлелери, кырыбы себеккелери. Зеленый, здравствуйте. Ага, здравствуйте, букет лавда хазагас. Все, ага. Хали себеккелери? Ага, хорошо. Хомы yok, bilin ha. Hep. Сакаха китте. Эти заказ кидде ол кыгыгар букет билахтырыхы. Онда улхан букетті хомыйын ден көрдөсүлер. Хомыйгында. Ага. Биге улахан хоғыз, онда нежный букет хомы yok бут. Клиент заказынан. Bir buketi хомыйырга төһө биреме барары. Bir buketi примерно 5-тен 1 минуты барар. От сложности эме тутулуктак. Улахан букеттер ари хомуллалар, антон кара букеттери. Эта хомыйын береттин хәп. Улахан багай букеттер заказтачыларды. Ага, улахан багай букеттери заказтачылар. Бии өйдүр бүтүнен самый улахан заказпыт 301 розада. Мандык улахан корзинага. Ол төһө улахан болары мандык размерынан. Антон бир кыз кайбат. Ол мандык та бир метр тагын болду. Улахан бай болар. Нахачы эффектный бай болду да. Корзина вот он тугай бут өйбүдүгөр халан халбыт. То ону таханан 101 роза или биле хастаганы корзина эме бар. Бир кихеха 5-6 корзинаны закастылдар. Улахан букети хомыйырга механа бар будан ходургу боростой гепин марамса улахан букети ким бар хомыйын хап. Онтон бот ити кыра букеттер баллар. Например, клиенттер закастылар де 5 меха букет, бир тынча букет. Ол ну букеттери оңоргун оборот сутуп өрхан болар гепин барым. Той дерген онлук букеттери биле себеккени таларга эриде хос болар. Ханатынан тахтыннада, аны таханан өстө үчөй көстүлэх болуннада. Олиһен будан өрханлык букет хомер. Бу букетка ханны кебеккелер тоонлыгыны билген хомьётөрөргө. Бу буланы букеты ол кыска бирахтин, оны нежный букет диетер. Романтичный хаус обстановка бирахтирге, олиһен букет битигер биги кустовые розы талдыбыт. Белые розы. Онна бу саскелерин белетен сирень хаятыбыт талдыбыт. Онна для свежести, для оригинальности буланы ветка, прунустенатах ветка. Хорохтор ветка сливы дилдер. Биги салон утыркелер жоңгон флористика. Флористика анан биги ирдебилбиттен та амбастыкы келер ки кени себекелер бүлөктө. Таптыктак даже. Бите бастыкы ирдебилбит. Иккиспит болланы кени илитигер жордак таланда болуктак. Сөштөки себекке тынна хебеккенен биги арас седре көрүннәк, кырабы көрүннәк композициялары оры булак бите. Олен болланы кинер ону хатаны ороктактар. Флористикага упсенен бияха анал үрәктәк,
уже үйренме жонор, как правило, келячылар ого. Олин бие ити бастака эпит доктор бір критерий бір эпиттер жонор бигелачы бут. Онтон я уже үлели хилжан уже в процессе работы жомутун үйреттен. Оны кихи бәйті способный боллағына уже туаққа кең короттарға анал туақтар балар, флористарға үйретер, флористикаға үйретер сколлар балар, школа флористики, онно гытамыт үйреттерін, манағала бүттіптері. Антон туяра флорист пыгытынан хайдах тиянныгыт бәйтін таланын арыйда до флорист пыгытынан бәйті раскрывайся гынна до? Антон, конечно, туяраға бігіге туярыны бүлібі тойдақына кене флорист да бұғытынан, кекі да бұғытынан арылдан. Даже он тукадан флористикатын даже ахан кене в данный момент бігеқа бұл саңа филиал бітігер администраторын үлі елжар. Это уже более уйдук тахамга тенки дади, тибит туга влади, это костюта влади. А так флорист будет на кине экитехенча он хеттеллака, Москва коракка цветы в деталях тен флористер юртер школны битер. А сетихлахты битерен келбите. Он намин хамастымытым ден кине келем брамеха прямо манык сравнительный анализ кепсайбите. Просто көннөр битердим келдим бу диплому бар дин көлдөрбөтө кини оларын ренчө баатык мен кыты сихли кепсеп бите он эппите тухти бите Анда Николаевна бихе оказывается хепке бараны хереппе дебите барды хепке генереппе дебите онна боллагана бихиги флористика тугун тахаманетер боллакка бихиги Андрайты Московская флористертан тухта урада тухпут соха тон тухпут тахаммут тене битте бите. Даже хорох моментларга, хорох туақтарга, техникаларга бихиги киндери, даже ордукта курдук биттебите. Здравствуйте. Закаем берем, да? Романов, да? Романов. Ага, берем болла. Хайдай. Үшіге? Ага, масынын жапту. Масынын, да. Тей жапту. Соғып берген, қадақтар өйді карталар бұл берем. Картаны төлі. Букеткіт алты күнші болла. Хорошо. Ари арқатын дейді хайда. Все, tamam. Бердігер әрі. Терминал бұл бар. Пожалуйста. Спасибо за покупку. Спасибо, до свидания. До свидания. Саха сиригер маннык жоллоох дегени белектери сибеккилер бараксаттар уһун киен аяны тулуяллар. Бәгат жегергене дигер татылактар күннәрен белетәчүгит бу. Аты биһиги эдерҗен белетири дибит. Антон билеген боллана үлелер боламы тох. Никогда мен биле үлелер болам дисе точнега. Олихен обрахани кемигер нар үлебер хҗан. Антон кардык чейпитилык бутун хәбә ха жейптигер скургу семьи ди кудук. Каһан ел булып кутай? 12 жыллаққа 14 апреля. Сас сол хавлыдың ағанаты. Жаным бәм, мен жаным аммалар. Онна сол қайтырағына ем болады. Оробына муыз уу енде күлдік. Онна қатақыл метчі кәлін жебаты бірахтан болып тұра. Та бірахне Кулхан бай болып беді? Қыз кейлі. Күз. Бендік күз тұту. Онтан тох гастақ қатиген жекергенетігер. Жекергенетігер өрөбілі біде бірге болы хатыбыт. Онна сайын өттігер бір ұқыққа сирастағыңа бәйт. Кергенім амматтың хынжар болан аммаға таққан сирасты бұд, жезенне бейт. Ұқықтары көтіп бәп бейт. Аммаға хөтелігет. Амма арысқа хөтелі бейт. Оғылар бұд әме амма рүхігер олап бұттыра. Еққа өп. Тайын айын бит, amma oğlar taylı bir takallar. Ebeleri onda tayın halaska en bir virüske
hem bir toplar ayıkar. Üşügey bullaydı. Baran hanyarlar hayırlılar. Olen tun возможности үлөттен хаян hen таккан хanyana тигит. Бу кергенин үлетигер кайдасы хыннаганы флорист дейдин табыды. Тун үлетигер мен токтен баппаппын каябаппын. Кене буллагана изначально үйрәгә агрономия денте бастык үйрәгә. Олеһин буллагана бастан үледи кире буллагана тәһин мен агрономия хесбекки инде кут кортмас хевеста. Сибестер уже эдеттен. Олеһин бәтә хевлән кайд дем хадра каябатам. Ки бүтән ләбтә шабада һәҗибтә тәһҗәр дип. Олеһин жүгәй. Антан ти брахниктерга ген кайта холли биде. О, брахинтер ден энерг хама үлебит анна хаттади флорис үлете энерг специфической. Бихи бу обычный докунгөлө либит, онда брахник күнгө бихи үстөгүл күскөлө либит булапты. Брахник ай жептер сухпут. Күннери ти 8 мартында ылан кордохода. 3 күн ен үлебитер охонон хыжан охоно хатан үлебит. Заказ пәтнең орбут, болны хака херин алактакторын баралардан хебеккенден хайыбыт, хатчыбыт тикканада. Ити үлебин кергеним, жаным, сергем, оғларым өйдүллеріктен олыс йөребин. Өйдүллер, онны өйдүллер. Сахаригер олар бүтүн табылыгытты. Сахаригер олар бүтүн табылыгыт, бии патриоттар бүт тикканада. Оғлар бу деген барында манна сахалы дисакка хакылыс колага бернедлер. Сахатылын итебит. Көһөк деген сана киппе. Көһөк сана пока хох, булаңа тоқтан улган хох, көһөр. Булан Жоммут сергебит, аймактарбыт, тохбут товарыстарбыт, бары манна бар боланнар. Бейха манна шөй комфорт. Күндү көрәчиләр, саха сиригер келең сылжың ылжыктан. Саха сера уратытын иле характынан келен көрін. Пока.